जीवा नहीं किसी अधिकारा कहीं भी कुछ बाजाए मोरे कदा खबर जीवा नहीं किसी अधिकारा कहीं भी कुछ बाजाए मोरे कदा खबर से करते दिया आविया के तारे से करते दिया आविया के तारे आज के बोल ये माना पाई सीता माता समरानी के माना पाई बाबू माने दरिद्र ऋषि पुत्र को किसी भिक्षा दिया मेरो जीवन ओ सुनाए
মোর দুলারে ମୋର ଥଳି ଏବେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚଳିଯିବି ମୋହରି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଶକୁ। ମୋହରି ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଶକୁ। पिता माता सामने पिता माता सामने
भक्ति कुसुम तुझरे अवधाना प्रियसुते मिले मोह शक्ति मोते धमा भक्ति कुसुम तुझरे अवधाना प्रियसुते मिले मोह शक्ति मोते धमा से भगवते प्यारो अविरत से भगवते प्यारो अविरत प्यारो मारा तुम के बड़े माना भाई पिता माता सामना रे माता भाई माना पिता माता सामना पिता माँ श्रवण এই দেখন্তু পিতা ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ବହୁତ ନିକଟୁ ଆଣିଅଛି ଖାଦ୍ୟ ପିତା ତେବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଭୋଜନ ପିତା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଭୋଜନ ଶ୍ରବଣରେ ତୁ କେଉଁଠାରେ ଧନ ଏବ ଶ୍ରବଣ ପିତା ଦେଲୁ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଖୁଆଇ ଦେ ରେ ଧନ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ଦେ ପିତା ଶ୍ରବଣରେ এই নিয়ন্তু পিতা এই নিয়ন্তু ଦେରେ ବାପା ଶ୍ରବଣ ମତେ ଶୀଘ୍ର ଖୁଆଇ ଦେ भक्ति कुसुम तुझरे अवधाना प्रियसुते मिले मोह शक्ति मोते धमा कुसुम तुझरे अवधाना प्रियसुते मिले मोह शक्ति मोते धमा से भगवते प्यारो अविरत से भगवते प्यारो अविरत रे माना भाई पिता माता सामना माना भाई माना भाई पिता माता सामना পিতা মা ଶ୍ରବଣରେ পিতা ବାବୁରେ ଶ୍ରବଣ মা ତୃଷ୍ଣା ଲାଗେ ମତେ ବାବା ଦେଖିଲୁ ବାବା କଳସୀରେ ପାଣି ଟିକେ ଥିବ ଦେରେ ବାବା ଆମ ତଣ୍ଟିରେ ଲେଖି ଯାଉଛି ରେ ଧନ ଟିକେ ପାଣି ଦେଲୁ ବାବା ହରେ ବାବା ଶ୍ରବଣ ମତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗ ଏ ଚିତ୍ରୁଷା ଜଳ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇ ରେ ଧନ ଜଳ ଦେଇ ତୃଷାକ୍ତ ପ୍ରାଣ କରା ଶୀତଳରେ ଧନ ଜଳ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଇ ଧନ ଜଳ ମୁଁ ଦେଇ ଦେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଦେ ଦେ ଜଳ ମୁଁ ଦେଇ ଦେ ଦେ ପିତା ଶ୍ରବଣରେ ଜଳ କିଛି ନାହିଁ ନିକଟରେ ପିତା ଜଳ ନାହିଁ ନାହିଁ ପିତା ଶ୍ରବଣ ପିତା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପିତା ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଝରଣାରୁ ଯାଇ ବହି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ଜଳ ହଁ ପିତା ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିବି ଜଳ ବାବୁରେ ଶ୍ରବଣ ବିଳମ୍ବ କରିବି ନାହିଁ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଜଳ ଘେନି ଫେରିବୁ ଆମରି ନିକଟେ ତେବେ ଯାରେ ବାବା ଶ୍ରବଣ ଜଳ ଘେନି ଫେରିବୁ ଆମରି
सेवा दिया अविरत जाना सेवा दिया अविरत जाना के बोझ दीवाना पाई पिता माता सोनाली माता पाई पिता माता सोनाली माता पाई पिता माता सोनाली